Sumala sa Deuteronomy 30 versikulo 17 nga nagpadayon og nagingon, apan kung inyong ilikay ang inyong kasing-kasing sa pagtuman sa akong kasuguan, ngan kamo mabuhi o mudaghan. Apan kung ang inyong kasing-kasing inyong italikod sa pagpaminaw kanako, ug unya moadto kamo sa laing Dios sa pagkatinuod kamo mamatay. That is freedom of choice, mga kaigsunan. Busa na gingon ang Ginoo, gitawag ko ang langit ug ang yuta sa pagsaksi batok kaninyo, ug akong gibutang sa inyong atubangan kinabuhi ug kamatayon, panalangin ug tunglo. Taliwala ang tao may freedom of choice. Taliwala ang Diyos sulti ka na to nga kitang magpili. Ang pagganahan ko sa next statement, therefore, choose life.